नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ तहमीना महमूद साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जी सर मैं तहमीना बोल रही हूँ फ्रॉम लाहौर। जी जी सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल कि हम हर बंदे से टैक्स लें, बेशक उसकी सैलरी 10,000 है, 1 लाख है या 10 लाख है, इससे हम कोई टैक्स से बच नहीं पाएगा। सॉरी क्या 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 कहते हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम हर बंदे से टैक्स लें, बेशक उसकी सैलरी 10,000 है, 1 लाख है या 10 लाख है, इस तरह कोई भी बंदा टैक्स से नहीं बच पाएगा। नहीं ये तो देखिए 0 रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं देखिए यहाँ मसला ये है कि टैक्स के स्लैब्स लगे हुए हैं कि अगर आपकी 15,000 तक सैलरी है तो कोई टैक्स नहीं है, फिर 20,000 25,000 हो जाए तो इतना सा टैक्स है। तो ये और फिर ज़ाहिर है ज़्यादा होती जाए तो वो स्लैब बढ़ता जाता है। इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। अमीर ज़्यादा देते हैं, गरीब कम देते हैं और बहुत गरीब बिल्कुल नहीं देते। तो ये तो सिस्टम ठीक है, इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि एक लिमिटेशन दी है कि इतनी जिसकी सैलरी है वो टैक्स नहीं दे सकता, उससे अबव वाले टैक्स दे सकते हैं। लेकिन सर एक हम लोग कहते हैं मुल्क को हम कुछ देना नहीं चाह रहे और हम लोग आगे से कह रहे हैं मुल्क हमें कुछ दे, गरीब का नहीं फर्ज बनता कि वो भी कुछ करे। अरे वो गरीब अपना पेट काट के दे। मुझे आप बताएं, बी ऑनेस्ट, कि एक बंदा है उसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है या 8,000 रुपये जो आपकी मिनिमम वेज है, 8,000 रुपये में वो एक 8 5 या 6 लोगों की फैमिली चला सकता है। ऊपर से आप कह रहे हैं उसको कि वो टैक्स दे दे। दुनिया में ऐसा असूल कहीं भी नहीं है। लेकिन सर अगर उसकी 8,000 तनख्वाह है तो हम उसकी परसेंटेज कम भी तो कर सकते हैं टैक्स के लिए। नहीं तो क्यों दें? मैं तो कहता हूँ उसकी 8,000 नहीं, उसकी तो 20,000 होनी चाहिए। हमें अपने पेट काटने चाहिए और गरीबों को देना चाहिए। आप कह रही गरीब भी टैक्स दें, क्या कह रही हैं आप? मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप कहते हैं असूल की बात है कि सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए, मगर अगर गुंजाइश ही नहीं है देने की तो फिर इतनी जुल्म क्यों करें उनके ऊपर? और नहीं हम उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद करते। आपको यह कहना चाहिए कि जितने ज्यादा अमीर हैं उतना ज्यादा टैक्स दें और जितने ज्यादा गरीब हैं उतना कम टैक्स दें। लेकिन सर फिर जी शेडी साहब वैसे व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। क्या ये एक SMS आया, हाँ उन्होंने कहा जी कि आप टैक्स कलेक्शन के लिए आप ख्वाजा सरा भर्ती कर लें और वो पूरे मुल्क से टैक्स कलेक्ट करें और कोई भी उनसे बच नहीं सकेगा। मतलब ये है कि भांड इकट्ठे कर लें और ये लोगों के घरों पे जाके ढोल बजाएं और खड़काएं और कहे जी निकलो टैक्स दो। हाँ जी। और जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है वो उनकी एक पूरी टीम बन जाए। हाँ जी इंस्टेड ऑफ टैक्स कलेक्टर्स ये भांड इकट्ठे हो जाएं। हाँ जी, ख्वाजा सरा हो, ख्वाजा सरा भी हों और भांड भी हों और वो लित्तर भी मारें और जोक्स भी क्रैक करें और लोगों को जलील करें, उसे चौक पे करें, जलील करें। देखें आई मीन फ्रैंकली एज अ स्कीम फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ख्वाजा सराय वो तो ठीक है, मगर अगर आपका ये ख्याल है कि मेरे दोस्त जो अभी नए नए फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी बने हैं सलमान सदीक साहब, उनको आप ये एक नई फौज दे दें और आगे आगे वो सलमान सदीक साहब नाचें और ये पीछे पीछे ढोल लेके, यार ये तो ज्यादती है। अच्छा ये आप नहीं अच्छा नहीं आए थे, देखे ना ये मजाक बनाया हुआ आपने। अच्छा अजहर मेंगल साहब हैं जी नोशकी से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर मैं असगर मेंगल बात कर रहा हूँ जिले नोशकी से सर। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप मेहरबानी से कॉल कट की शेडी साहब, लाइन ड्रॉप हो गई है। चले आगे। जाहिद साहब कसूर से। जी जाहिद साहब। हेलो जी जाहिद साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब मैं आपके प्रोग्राम देख रहा था जिसपे आप ये सियासतदानों के टैक्स की डिटेल दे रहे थे। हेलो जी 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 जी। हाँ, तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सियासतदान है हमारे मोस्टली ये बिलोंग करते हैं इससे ज़राअत के शोबे से मोस्टली, और ज़राअत पे कोई टैक्स नहीं है। सही है, मैंने कहा ठीक है जी। लेकिन ये जो विक्टिमाइजेशन हो रही है इनकी सियासतदानों की क्यों मीडिया के ऊपर कि आप जब भी जिक्र आता है टैक्स का सबसे पहले कहते हैं सियासतदान कितना टैक्स देते हैं। अच्छा रुक जाइए, सारी बात सही है, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। हम तो ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए, कानून बदलें। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको। वो एक अलग बात है। नहीं अलग बात नहीं है, ये इससे ये पता चलता है कि कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ठीक है, तो सियासतदान जो 24 घंटे टाइम देता है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, आप समझते हैं? अरे साहब वो क्या 24 घंटे क्या करते हैं, छोड़े ना इस बात को। अच्छा आपको पसंद नहीं है? अच्छा नहीं बड़े पसंद है। अरे भाई मुझे बड़े पसंद है। मैं तो कहता हूँ नहीं पसंद हो आप मेरी बात सुनिए। आप ये बताएं, ये जो जंग ग्रुप है, जंग ग्रुप, ओहो नहीं यहाँ नहीं, मैं काट दूंगा आपको, मैं काट दूंगा। सॉरी थैंक यू, ये नहीं चलेगा,
یہ دیکھیے دس از ناٹ اے فورم جہاں آپ آ کے اس قسم کی باتیں کریں، کسی اور کے خلاف اس قسم کے الزام لگانے شروع کر دیں۔ آپ نے بات کہی کہ جی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پولیٹیشنز کی، دیکھیے وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ سب چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو، آپ نے دیکھا باہر جو ماحول بنا ہوا ہے، تو سب کو، ابھی آپ نے سنا اس خاتون کو وہ کہہ رہی تھی غریبوں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے، اور آپ تو امیر زمینداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ان کے اوپر ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہے وہ فرق معاملہ ہے۔ ایسے نہ کہیں، یہ کہہ دیں ہاں جی سب کو ٹیکس دینا چاہیے، یہ کیا ہے؟ اور یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے، ہم تو قانون آئین تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں غریبوں کا خیال کریں، ایسے نہ کریں۔ آپ لوگ ایک زمانے میں ٹھیک ہے آپ کی زمین کے اوپر آپ کو آمدن ٹھیک پوری وہ ٹھیک نہیں ملتی تھی، جسے کہتے ہیں 1 یا 2% ملتی تھی، اب تو قیمتیں ٹھیک مل رہی ہیں آپ کو، آپ ٹھیک ٹھاک پیسے بن رہے ہیں وہاں۔ پھر صاحب نجیب افضل صاحب ہیں ملتان سے، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ نجم سیٹھی صاحب کیا حال چال ہے جناب؟ جی مہربانی، جی بالکل مہربانی، خیریت؟ جی 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 حکم۔ جناب یہ آپ آج کل جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، جی جی اور میں نے کچھ تھوڑا سا ٹیکس لاز میں نے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ جی آج کل آپ پارلیمنٹیرینز کے اوپر جو ڈسکس کر رہے ہیں، اس بندے نے اتنا ٹیکس دیا، بہت سارے سرے سے دے ہی نہیں رہے، تو محترم میری گزارش ہے کہ ان سے ذرا نا آپ کچھ ایک ایکسٹرا تھوڑا سا ٹائم آ رہا ہے ان کے اوپر، کہ بہت سارے پارلیمنٹیرین بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی فرمیں جو ٹیکس پے کر رہی ہیں نا، یہ کمپنیاں ہیں، تو وہ انہی کے بھی ہاتھ پہ پے کر رہی ہیں نا۔ اب بہت سارے بزنس مین کل آپ بات کر رہے تھے کہ جی ڈیویڈینڈ انکم ملتی ہے جنہیں نا، ڈیویڈینڈ انکم جو بھی کمپنی پے کرتی ہے، جب بھی پے کرتی ہے 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ کرنے کے بعد ہی ڈیویڈینڈ انکم پے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سپوز آپ کو بہت ساری انکم حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا نام آئے گا FBR میں، آپ کا نام بالکل نیل آئے گا جی کہ نجم سیٹھی صاحب تو کچھ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ آپ کو جب انکم ملے گی ساری کمپنی پابند ہے اس چیز کی کہ وہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ کرے گی، پھر آپ کو پیمنٹ ہوگی۔ تو ٹھیک اور ہے جناب اور یہ جو ہے نا ڈیویڈینڈ انکم جو ہوتی ہے نا، یہ فل اینڈ فائنل ڈسچارج آف ٹیکس ایبلٹی ہوتی ہے۔ نہیں تو پھر آپ سوری اب رک جائیے، میری بات بھی سن لیجیے، یہ سب بات واضح ہو گئی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیشنز نے بزنسز بھی کی ہوئی ہیں، کمپنیز بنائی ہوئی ہیں جہاں کاروبار کرتے ہیں، وہاں پروفٹس بھی آتی ہیں، پروفٹس میں وہ پروفٹس اپنے آپ کو دے دیتے ہیں ایز ڈائریکٹرز، اور وہاں 10% کاٹ کے وہ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، باقی ساری ان کی انکم ہو جاتی ہے۔ تو پھر انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہماری ڈیویڈنڈ انکم اتنی تھی، اس کے اوپر اتنا 10% ٹیکس آلریڈی کٹ چکا ہے، وہ ہمارا ہی ٹیکس ہے کیونکہ ہم مالک ہیں اس کمپنی کے، تو یہ کہیں نا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے یہ بات کہ اگر دوسری بزنس بھی ہے تو اس میں بھی ٹیکس جو ہے وہ اگر کمپنی بھی دے رہی ہے تو کمپنی تو ان کی اپنی ملکیت ہے نا، ذاتی ملکیت ہے، 4 فیملی ممبرز ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں بالکل ہمیں علم ہے ان باتوں کا۔ جی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، فیڈ بیک TNS@duniatv.tv پہ ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔